हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। रिश्ता दिल का, ये हमारी किस्त नंबर पहली है। नवंबर के वस्त में जब दिन खुशगवार और रातें शाद होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही एक सर्द और ठंड ठहराती रात में सुनसान सड़क पर सियाह लॉन्ग सिगरेट और सियाह शर्ट पहने एक लड़की तेजी से दौड़ रही थी। इसके चेहरे पर सिर्फ एक तासर था, खौफ का है। इंतहाई खौफ, बिल्कुल वैसा जैसे कोई इंसान मौत को अपने ताक़ा में देखकर महसूस करता है। तेज से दौड़ने से इस लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी वो लड़की सड़क पर दौड़ने की बजाय सड़क के अतराफ में बने जंगल की तरफ मुड़ गई। जंगल में जाकर एक दरख्त के पीछे छुपकर तेज तेज सांस ले रही थी। तभी इसे अपनी कमर पर कुछ सख्त शय महसूस हुई। इससे पहले कि वो हाथ लगाकर इसे महसूस करती या खुद से दूर करती, इसे अपने कानों में नफरत से भरपूर इंतहाई सख्त लहजे में की गई सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि मेजर आहल रजा को धोखा देकर तुम बच जाओगी? नहीं, कभी नहीं। तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मेजर आहल मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। नहीं आहल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ बख्श दो। मेरे से गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लड़की ने रोते हुए कहा। आंसू लगातार इसकी आंखों से बह रहे थे। तुम्हारे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं हैं और ना ही मैं तुम्हें माफ़ करने का कोई हक रखता हूँ, क्योंकि मेजर आहल रजा ने मुल्क के दुश्मनों को कभी माफ़ करना सीखा ही नहीं। वो इन्हें एक ही जगह पर पहुंचाता है, जहन्नम में। प्लीज़ आहल, रहम करो मुझे पर। मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़की ने रोते हुए कहा। मुझसे रहम की भीख मांगकर एक बार फिर तुमने मुझसे समझने में गलती कर रही हो, क्योंकि मेजर आहल रजा मुल्क के किरदारों को मौत से कम सज़ा नहीं देता और तुम्हें तो माफ़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने न सिर्फ मुल्क से गद्दारी की है, बल्कि मेरे साथ बेवफाई की, मेरे साथ मोहब्बत और मजलूमियत का खेल खेला, शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते का मजाक बनाया, मेरी नस्ल को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करने की कोशिश की, दुश्मनों के साथ देती रही। तुम्हें माफ़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए मुझे बख्श दो। प्लीज़, वो बहुत सा छोटा है, सिर्फ 10 दिनों का है, इसे माँ की ज़रूरत है। लड़की ने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की। वो एक फौजी का बेटा है जिसे गद्दारों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हुए मेजर आहल ने पिस्टल की नाली लड़की के माथे पर टिका दी और इसी खौफ से फैली आंखों में देखते हुए कहा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज अगर मैं ठीक वक्त पर ना आता तो तुम तो ऐसे अपने साथियों के हवाले करने वाली थी। मेरी फैमिली को टारगेट करने की सज़ा मौत से कम नहीं हो सकती। ये कहते ही जंगल में एक बाद दीगर की फैर हुए और वो लड़की बेजान होकर नीचे गिर गई। मेजर आहल इस मरी हुई लड़की, जो न सिर्फ इसकी बीवी थी बल्कि 10 दिनों के बेटे की माँ भी थी। हर कोई भी गलती निगाह डाले बगैर सूखे पत्तों को रोंदता हुआ जंगल से बाहर निकला और तेज तेज चलते हुए सड़क के एक तरफ खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बगैर किसी की तरफ देखे सीट की पोस्ट से टेक लगाकर आंखें मोड़ते हुए कहा। कैप्टन, साथ गाड़ी की तरफ ले जाए। कैप्टन, साथ घर की तरफ गाड़ी ले जाएं। मेजर के आर्डर मिलने की देर थी कि गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगी, जिसका रुख मेजर आहल के घर की तरफ था। मेजर आहल रजा, जिसकी उम्र 29 साल थी, पाक आर्मी का इंतहाई ज़हीन और मुखलिस अफसर था, अपनी जहानत और वजाहत की वजह से अपने हल्का और अहबाब दुश्मनों में काफ़ी मकबूल भी था। मेजर आहल एक इंतहाई अहम मिशन पर था जब इसकी ज़िंदगी में हादसाती तौर पर रीना आई, जो कि मुखालिफिन की तरफ से एक खूबसूरत साजिश थी। रीना से शादी आहल ने अपने बाबा, जो कि रिटायर्ड कर्नल थे और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे,
کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اہل سے ناراض بھی تھے۔ آج ہی اہل کو رینا کی سچائی پتہ چلی اور اس نے اپنے سینئر افیسر سے بات کر کے ان کی اجازت ملتے ہی بغیر کسی رشتے یا احساس کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچایا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے درمیان میں ایک نسوائی وجود ہے چینی سے ٹہل رہا تھا، جس کے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چلنے سے سرخ پونی میں بندھے لمبے سیاہ بال ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ تھک کر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اور اس لڑکی نے اپنے لمبے بالوں کو اپنے بائیں کندھے پر رکھا اور کمرے میں رکھی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اپنی سیاہ غزالی آنکھیں اور دروازے پر ٹکائے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے بڑے ہوئے ناخن کو اپنے دانتوں پر مارنے لگی، جو کہ اس کا انتہائی ٹینشن اور گھبراہٹ میں کیا جانے والا بے ساختہ عمل تھا۔ تبھی اسے بند دروازے کے باہر آواز سنائی دی، "حور میں جانے لگا ہوں، ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تب تک تیار رہنا، اور خبردار جو تو نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، ماں قسم اس وقت تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔" آواز سنتے ہی لڑکی کی سانس رک رک کر آنے لگی اور اپنے سفید اور خوبصورت ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے نم لہجے میں کہا، "جی چاچا۔" قدموں کے چاپوں کے دور جاتی آواز سن کر حور نے بند دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا اور اپنے چاچا کے گھر سے باہر نکلنے کا یقین کر کے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور تیزی سے بیگ میں کپڑے، تھوڑے سے زیور اور الماری میں موجود کچھ پیسے رکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، جو کہ اس گھر میں اپنی ماں اور سوتیلے چاچا، جو کہ اس کا سوتیلا باپ بھی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا حوریہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کی اچانک موت کے بعد حوریہ اور اس کی ماں پر مصیبتوں کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ گھر پر قبضہ کرنے کی خاطر حوریہ کے سوتیلے چاچا نے، جو کہ نشہ کرنے اور جوا کھیلنے کا عادی تھا، زبردستی اس کی ماں سے شادی کر دی اور انکار کرنے کی صورت میں حوریہ اور گھر سے لاتعلقی اختیار کرنے کو کہا۔ مجبور ہو کر حوریہ کی ماں نے شادی تو کر لی، لیکن ایک بھی لمحہ سکون سے نہیں گزارا۔ 4 دن پہلے حوریہ کے چاچا نے حوریہ کو جوئے میں ہرا دیا اور زبردستی اس کا نکاح اپنی عمر کے جواری سے کرنے لگا، جو کہ حوریہ کی ماں کی موت کی وجہ سے وقتی طور پر رک گیا۔ لیکن کل رات اس کے چاچا نے دوبارہ اس کے نکاح کی جان لیوا خبر سنائی۔ حوریہ نے نکاح سے پہنچنے کے لیے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے چاچا کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ یک بیگ اٹھا کر اور بڑی سی سیاہ چادر سے منہ ڈھانپ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی حوریہ سڑک پر آئی اور سڑک کے کنارے پر کھڑے رکشے کی طرف بیٹھنے لگی، سامنے سے اپنے چاچا کو آتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو نہ صرف اسے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا بلکہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ بھی رہا تھا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو